baby, I don't have no regrets. I wouldn't know if I did not try. I love the nicotine in the cigarettes, not and know the smoke in the sky. I sometimes I feel like I can turn the world upside down. Feel like I can't ever be wrong. I sometimes I feel like there is something more than I want. Sometimes I feel like I don't have it. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. Sometimes I feel like I can't ever be wrong. Sometimes I feel like there is something more than I want. And sometimes I feel like I don't have a reason. Come on, now, don't ask me why. I don't ask me why. Because I don't care a bit. Well, I don't give a But I don't ask me why. I don't ask me why. No, no. No, no. I don't know. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. Sometimes I feel like I can't ever be wrong. Sometimes I feel like there is something more than I want. Sometimes I feel like I don't have it. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. Sometimes I feel like I can't ever be wrong. Sometimes I feel like there is something more than I want. Sometimes I feel like I don't have a reason. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. I can't ever be wrong. Sometimes I feel like there is something more than I want. Sometimes I feel like I don't have it. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. Sometimes I feel like I can't ever be wrong. Sometimes I feel like there is something more than I want. Sometimes I feel like I don't have it. Don't have it. I don't have it. I don't have it. Don't have a reason. Yes, Elephant Kind. Sometimes I feel like I can turn the world upside down. Sometimes I feel. ngapain? Suara lo jelek. Beda dong musik bang. Offense-nya. Gue juga, gue punya semua album dari Elephant Kind. Oh, ya, serius. semua album. Gak ada yang lewat. Gak ada album, adanya EP. Iya EP. Jadi album belum keluar? Belum, baru EP. Baru EP. Oke, kita kenalan dulu. Ada Bams Mastro di vokal. Yes. Ada Dewa di gitar. Dan juga ada Bayu. Bayu di drum. And also the additional bass. Gani. Gani. Setahu saya adalah basisnya KPR. si Coki. Coki KPR. Udah nggak tergabung? Udah nggak Tapi tergabung. bentuknya sama gondrong-gondrongnya. Emang sengaja Iya. lu pilih yang gondrong juga? Gue harus gondrong. Oh, harus gondrong. Iya, iya. Gantung ben bewok aja. Tapi manis ya mukanya ya. Iya. Lebih cocok jadi pemain basket kayaknya. Iya. Atau model. Jadi Coki udah nggak bergabung dari kapan, Bab? 4 bulan ya, 4 bulan. Oh, baru? 4 bulan. Baru. Karena sibuk aja atau emang karena ada Karena perbedaan lebih ke konsep? sibuk sih, lebih dia sibuk, kita sibuk juga bareng-bareng terus. Oh, jadi nggak pernah akhirnya ketemu jadwalnya gitu Nggak pernah ya? ketemu, nggak satu jadi jadwalnya. Kenapa, Bab, memilih nama Elephant Kind? Tadi kita nggak bahas adalah band-band yang mengambil nama binatang sebagai nama bandnya. Sebenarnya gue nggak pengen namanya binatang juga. Tadi kayak karena catchy aja pas nemu gitu, apa ya, Elephant Kind, oh catchy nih. Emang suka gajah nggak? Tapi gue suka gajah, tapi gue nggak tahu banyak tentang gajah. Jadi banyak orang nanya, lo tahu banyak tentang gajah gini-gini, gue nggak tahu. Lo pernah tahu namanya durian gajah nggak? Durian Durian gajah? gajah lo tau nggak? Durian gajah. Tahu kopi luwak tahu kan? Kopi luwak tahu. Dimakan sama luwaknya, jadi kopi kan. Ini durian gajah juga seperti itu. Dimakan sama Ini beneran gajah. beneran ada. Jadi durian itu matang di perut gajahnya. Ya, makanya kan gajah makanya bulat-bulatnya blok gitu kan. Keluarnya juga bulat bareng sama kotorannya. Iya. Jadi nyarinya tuh Namanya durian gajah. namanya durian gajah. Oke, sekarang kita nggak ngomongin durian Kok gajah. nggak ngomongin durian gajah ya? Ngomongin EP-nya. Ya. Katanya ada 2 EP yang akan dijadikan short film. Iya, Bisa jelasin, Bab? itu short filmnya bakalan, jadi karena emang EP kita tuh konsepnya film kan. Tadinya kita tuh pengen banget bikin film, tapi karena bisa cuma bikin musik ya akhirnya udah bikin musik.
seperti film. Jadi kayak bedtime story, jadi lo nonton film tapi nggak ada visualnya. Jadi kayak dengerin musik tapi kayak nonton film gitu. Kayak gimana ya, gitu lah pokoknya. Kebayang sih, kebayang. Tapi rencana akan dibuat nggak filmnya? Iya, udah mau rilis malah Maret ini. Maret ini? Insya Allah. Keluar, insya Allah. Judulnya? Judulnya Julian Day. Julian Day? Heeh. Oh, film pendeknya di YouTube? Enggak, itu bakalan kita bawa, nanti kalau kita manggung segala macam kita bawa buat nonton. Wow, keren. Bikin band juga kayak gitu niat gitu loh bro. Beda daripada yang lain. Band lu pasaran bro. Band lu. Oh iya. Oke, di EP yang kedua singlenya adalah With Grace. With Grace. Ya. Tahu nggak lagunya? Tahu lah. Gimana? Oke, waktu juga yang memisahkan kita tampaknya. Vincent, Ya. kalau ngomongin Elephant Kind gitu, kita jadi ingat zaman kita ngeband dulu ya. Ya. Iya nggak sih? Iya. Masa muda dulu. Iya. Lu nggak pengen ngeband lagi? Enggak. Enggak. Oke, kalau gitu sukses buat Elephant Kind. Makasih. Kita tunggu karyanya, Ya. film pendeknya. Satu hal yang gue lupa bawa EP-nya, gue pengen minta tanda Tar dulu, tangan. lagu lu bahasa Inggris semua? Bahasa Inggris semua. Kenapa? Karena Dia nggak bisa bahasa Indonesia. ya, Ini ngomong apaan? Karena ya itu kelemahan dalam membuat lirik berbahasa Indonesia kali ya. Lagi belajar. Karena banyak yang udah bagus-bagus banget, jadi ya udah gue cari Bisa aja. Bisa aja. Oke, kalau gitu sukses buat Elephant Kind sekali Ya, lagi. terima kasih. Dan Elephant Kind akan kembali tampil dengan new single dari EP terbarunya. With Grace, tapi kita pamit dulu. Terima kasih buat anak-anak Gunadarma yang udah hadir di Studio Tonight Show. Terima kasih. Saya Deddy Mahendra Desa, Saya Vincent Rampis. Hesti Paulinata dan juga My Own Music. Pamit, selamat malam, selamat istirahat. Elephant Kind with Grace. I can see it clearer in my dream. So I prove myself up to believe it. Sitting in the backseat of my own. So I lay my heart on yours, beating. With grace, I live, I found your hope. I needed one. With grace.